kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo, agtugaw tayo. Dungdungwe kakabsat kinagayem ti pamati. Magandang good morning po sa ating lahat. Good morning, Father. Kung natin mana po, titunggal may sa bawat gising is a great blessing. You say, new morning, new meaning. Palakpakan tayo na po Diyos. Kasla adan sa apo panakaulit na. Weno panagpadpada na ti tema, itaken ti umuna, ngal daw, amin nga kaparswaan, idaydayaw na ti apo. Praise God, all His creations. Laudate Deum. Malambit tatno ikan, iti talmeg ti daytoy nga tema, ti may kapitong aldaw ti Misa di Gallio. Nanggigan tayo ti Ebanghelyo nga ka isumot ti kangatuan nga rikna wenno isu ti puntos ti amin nga panagdaydayaw ken panagyaman. Buklen ti kanta ken panagdayaw ni Maria ti Magnificat. Kuna ni Maria, tuy pusok itaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararuak, gaputi Dios anang isalakan kanya. Anen Apo nga nagpintas nga kanta, ti panagdayaw ken panagyaman ti Dios. Sapay ko magarod, yung oran niya mapaspasaran tayo ti biyag, napaspasaran tayo dinapalpalabas, mapaspasaran tayo tagdama, abiyag tayo. Ket may kanta tayo latang ako na tayo, tuy pusok, idaydayaw na ti Apo. Amen? Kas dagiti umuna nga palawag, iti surat ni Santo Papa Francisco, nga launen na ti Laudate Deum wenno pagsasao a Latin, praise God. Tatno mang ipalpalawag ken umno nga mangtungpal dagiti gandat ti umuna nga surat iti Santo Papa iti 2015 nga daan nagan na nga Laudato Si, care of the common home. Panang taripato ken panang salwat taglawlaw nga isuti sa pasap nga pagtaingan tayo. Surat haan laing kada tayo apo nga Katoliko. This is not only for us Catholics. Ngem para iti amin nga tattao, patyen nga pinarswat ti Dios ti amin, babaen ti kinembag na. Naisurat babaen ti panursuro ken inspirasyon ni San Francisco de Assisi, nga nangibiyag babaen ti kinapakumbaba, kinanumo, nga panakipagmaymaysa ken panakipag-urnos ti plano ken pagayatan ti Dios. Nga sipud pay sakbay nay parswa ti lubong ken tao. Nasayaat ken naimbag ti plano ti Dios. Adda urnos, adda pintas, adda kinaimbag, adda kinanumo, adda talna ken linak ti biag, adda pudno nga ragsak ngagtaod ti Dios. Amen? Ngem gapot ti basol ken panagagum sumrek ti panakadadail tinapintas a plano ti Dios. Tinaurnos ken napintas na dadael, nadaan ti kasasaad nga na magsina ti tao, tinapintas nga nakem ken plano ti Dios. Ket iyepkas ni Santo Papa Francisco, kunana this return to seeing ourselves in our nothingness, in a vast universe with all its intricate connections,
have been contaminated by industrialization, scientific progress, and the exaltation of the autonomy of the self. Tababa nga pagsasao na pagsina-sina tinamagkay-kaysa. The connectedness has been disintegrated. Ti tao, ti lubong, ti Diyos, haanan nga kay-kaysa. Ti maysa nga urnos, plano ken gandat, at dati pa nagsisina, at dati pa nakadadail, tinapintas nga plano iti Diyos. Isugar nga kun natay Apo, dito mutkat, it applies to our family. It applies to all relationship. Naawan Apo, iti pa nagkay-kaysa, at da pa nagsisina, madadail tinapintas a plano iti Diyos. Amen? Kas anak ti Diyos, pinarswana, babaen ti kinamanagayat ken kinaimbag na. Ipalagip na nga datayo, ket pinarswa nga kalanglanga ken kang ingas ti Diyos. We have all common beliefs in the goodness of all creation and of the human being made in the image of God as a special yet humble part of that creation. Nagpintas ako. Doon tayo subsublianan. Kuna nagarod, ti kinatangsit, ken kinaagom ti tao, we turn away from the good. We are out of the harmony with creation, with the Creator. And that we need to experience God's mercy, call to conversion and call to fulfillment as God's image on earth. Isugarod Apo kunakat, isuguro daytoy iti makagapok. No apay nga it likes repeatedly that we have the team, the general team. Mentioned again, tatno kasta Apo ket may riing kada tayo, may pagpaganit-git kada tayo, tatno kasta ket may mulat ipanunot tayo, tinakim ken puso tayo, iti awis ti Dios nga ti amin nga biag tayo kuma, ket idaydayaw na ti Apo. Ken amin nga pinarswa ti Dios, idaydayaw na ti Apo. Awag ken awis kada tayo. Ngayon tayo manen makipagmaymay sa ti Diyos, ken ti parswana. A common call to be one with the creation of God has called us to be in harmony and to be faithful stewards of His creations. Laglagipin tayo po, nga ti pa nagbiag tayo, amin ket bulod laeng, sagot nga naipaima kada tayo, naggapu iti Diyos, agsubli iti Diyos. Amen? Lahat po'y nagsimula sa Diyos, lahat din magtatapos sa Diyos. Sabi kumagarod babayin ti panang pabaro ti gagar, ken gandat ti panakipagmaymay sa tinakim, ken plano ti Diyos, ang panangidalan manen, tinaurnos nga pagtaingan tayo. Kuna na Apo ti Laudato Deum kada tayo ket aggunay tayo. Agaramid tayo ti pamuspusan. Aggunay kinagaramid tayo ti wagas nga tumulong a may pasubli manen ti urnos. Talna, pintas taglawlaw, ken lubong nga pagnanaidan tayo. As such, we are called as Christians together to educate ourselves, to educate our children on what it means to be a good steward of creation. Nasayaat ken naimbag nga kataleg ti Apo. Good steward of creation, of the goods
God has given us. And this is not an optional, extra, but integral part of our faith on how we understand and worship our Creator God. It must be integral part to our mission as Christian disciples. It is integral part of an understanding of the nature of sin and Christian ethics. It is integral part of our understanding of how the church in the midst of this world plays a part in global, national, and local action and advocacy for the poorest, for the common good, for the future of God's creation. Isugarod apo, amin tayo ket naawagan, adat ti akem pagrebingan, awan ti ilaksid na. This is everyone's business. This is a moral call that we have to return and restore again the harmony of God and men, of God and men in our common home. Hantay mabalin apo, mapagsisina dagitoy. Agmay salat ako mati Dios, agmay salat ako madatayo, ken ti Dios, ken agmay salat ako ma, iti Dios datayo, ken itaglawlaw, ken amin a pinarswa ti Dios. Sapay kuma, kapudno, amadaydayaw ti apo, iti amin a panagbiag tayo. Amen.